Знахтилекешта базунгаут небестер савгасаути макум эфир информацион равагдабун студии габарат Ирина Райдиан Олсбертай равагда сайрак дерти матыл. Прхазерта юдар энарас набаз зайдзаниз Библ Анатолий Фембал сарджет юкурдима. Лаверсенерсед амбалон статус, истерсед подсахадон служба генджети федел закон. Нефавалах извез завнизл, ясардиах ицензенгун невгана гирастун интеллигенции хоздер миневертей саю касуит лавринти. Kurdiyetem lembenek erkastestes kottoysen analize maraister savzan ambalonu nafam. Vanasan kotta prezident Biblt Anatoliy nimbestekte yu kurdima yefin balderestece. Vedon beste sarglavagma bahatedeste samaysen bahuskana perhazerte salsek kennen. Napatsaxada sarglavak Biblt Anatoliy Finbaldne Respublika Serjete yu kurdima. Katstasa xazerte sarazene ama beste xayta ağustata rayivene taxay prezident axsanadun ximayi sammabadat to kurdiyette. Nabeste sarglavak bansan kotta zargasen sa kurdiyettem lembenek erkasteste. Skottoysen ambalun analiz ama raister savzan ambalun unafam. Adaman sapr xazerten rayfastemeder aras savzeste. Falasas koronavirus pandemiya fi xalta appat neveste teder. Wifestiyagan سرازن نبانت زبیره قطکتن پریزیدنت بناتم از مکاندیداتورا کراراز مکوتون و دنخاسراتون پر خزر تسیبت راراز کرد سبزسته اما سارس داد مماخ انمنگه در رازدختستن فیدن آزم بانسان کتا بیولت آناتولیم دیوید نسیگولدر ورسان خجرت کریشا تایفتن اشیاز در نویس اشترپلانتن مینا خجرت ما کریشا تخی فلان تقابل مناش نزيس نخندولي هيناتنا كلام تكتو فلما كانوا شخص نبوني سس وصرازم وقت دزرد کاغنا مخنرای فستم در که آرازستم اما آغوست ام برست کیف زستم وی فلان نررست جیس فتساگرا گندر پرابلیمت بانسان کوتا پریزیدنت ارم بردو افجتا امبارگا آخاست راف دستوی پاتساخاد سرغاوجه نخستم Gazartı Stella Sosyete Marianna BT Talim Kuzeyta Zamet informasyon rawaht abun. Подсахадын служба хитен кабасты куштетен лавердерсед амбалон статус. Истерсед анамын кавек закон подсахадын служба генджеті фадыл. Уй фестивеген асы фадыздахыны куштетен фафылдар өзенсе көстмістімі сабон өзенсе салон гарантитай пайда кәнінендер. Умейбалдайма закон подсахадын служба генджетіл әвәрі ночыстырдер бәрнзинат. Темадер теркензеніз наутсқасак тедеті роза. Fidan az janvare fastama Respublikaiet chyba saudzan podsachodun ambastogun służbę fadel zakon duwen fetsagami jule deputata projekt banmatoj chorzel amailui faste jak uchpa fastana podsachoda sarglawak Biblt Anatoliy zakony projekt fadel kössed zavgor rastak faliasa khast kananete khay ikhtsay farastak hay nawet wymagaska rastagel istnirtsed atsa zakon raisin anaman qawak kayu fadel Biblt Anatoliy nkhas kotta wa России Федерации президент Владимир Путин имам Сарадун Феймбалдерастаджи. Данный закон уже направлен в соответствующие инстанции Российской Федерации. Я думаю, что все поправки, которые нужно вносить в бюджет Российской Федерации на 2021 год, Госдума примет, чтобы уже в августе-сентябре те средства, которые планируются именно на данные мероприятия, чтобы этот закон заработал, чтобы они были внесены в бюджет Российской Федерации. И этот закон уже заработает со всеми подзаконными актами, которые требует данный закон. Zakon raisine razma ambaranat podsachodun služboganak khast nawet khusari restune iunak normativun baradun akt madar ner podsachodun služboganjetan lavardersid ambalun status amawi festiwagan fafil daruzan sakostmizder. Я хочу особо подчеркнуть, что эти люди уже будут иметь все социальные гарантии и все те привилегии, которые есть в Российской Федерации именно у госслужащих. Вместе с тем, и, конечно же, будет повышаться и заработная плата, и классные чины у госслужащих будут, и звания госслужащих будут. Ну, там очень много таких пунктов, которые дополнительно надо будет прорабатывать, и уже по этим пунктам будет повышение заработной платы у государственных служб.
نوگرایس کزاکون مگسکا ارمست ساکستمزد نصر از زن فلما ففل در زن سبرن زیناتر زغم ودونم بار نود زن آمال یوگادای آرخاین و میوال دایما ودون خشن و زست سمای دیکلاراتسی کنوی ارمست سخینه فلما سبینون تای آل کایفتیک تدر. Каждый госслужащий будет представлять в течение года декларацию о доходах, также члены семьи, что обязывает уже государственного служащего, чтобы человек занимался непосредственно своей работой, государственной службой и не отвлекался там на разные коммерческие какие-то проекты. Forst مرکز نرسته زاکون پروژه ما پارلمانت دیپوتات با خواستوی نوجه در ایوفی پایناگ و مگس کپاتسا خادون سلوجبا گنجتن بار نودزن گرزستون معاصون ارمس در سنگنانیس مدیسینون خسرایسن نسانن اکسترینون ایواکواتسی سارازن اما وی در سرخ سوار اخسن آدمون کمیته خاخل. Люди, которые пересекают границу по медицинским показаниям, которые консилиум наших врачей выдают здесь у нас в республике, и уже по линии Красного Креста направляются экстренные больные в сопредельной с южной стороны республику. Остальные, которые будут пересекать государственную границу с нашим южным соседом, где бы это ни было, с какой бы границы они не заходили туда, они не будут иметь права занимать государственные должности. Райска закон тخون структурات ایدارتر باندافزن ابد مینیسترات ویدمستوات اما کمیته تکستل پاتسا خادون سلوجبا گنجت کاتگوری من ریسپوبلیکه خاوه دوامین آدایماگای فلدر. تدت روزا چی خوی تالزینا اینفورماسیون راخت آبون. Хурс коллега зончина хорганегама агдауджан сахак ахамай базайдзаниз биологон зонетте кандидат хусарирестоны сырхчинеге автор кабултазавр чезет таудун зердете. Абун зындгунд ахургунды ирзылла афендараст коттайинусун бинатма. Заврен фестак харзбунзагым марбасыд bir adam 80 neysen gurtter. Abun iristone zella festak xarzbun zaxtoy biologun zonette kandidat zonadon kost khusar iristone sirxchine gafter qade xazarat zgoxt kusak kabulte zavren. Ve yamar destay duwaz zeda ertenami yulet sagat iristone. Yamar dun boran abun erlaste khusar iristonma. Zengun biolog kamsar dotze xazar razwaq derset fedoche meeting. Sevzer gawavare festiagan kabulte zavre xiyattan sabun nesis respublika ma ertsaven. Zengun da khorgundan festak xarzbun zaxtoy kabulte mekaj Minavărta iem garta studenta Respublika Kuxtaryagat prezident Bibelton Anatoliy Sarglavday. Abu mag fandarast kanam Janusson benotma. Na tengevak sadey mag. Ama tengevak tutkajum ama tengevak. Udis ermastar utkay nama bira kostata kotka. Ashe na dune rotakta post kotima. Da bana rabo chiri kosta mana krasnak diga kaykhona bavi. Ну и я фесток гончу бира ил бакуста марожди солама вимайроз мадер бира костата и кашитар мас иристон на хусар ма шагат на фала мавресе дерестен амаже гарестен ма испани ма англиоиде мах фесафтам тэнк зардио годимо седжино димо бира подтайнуди сорозинакта шама балдис на седжинзо авшкутак тарус шавжесто шанат бод نیم بستک تک ابولت زاورزت توی کت خورز مغداو جنادای مک یاقوت تاج دستن خصم آل خاطر ست تاچیوت خورز کالگا اما خرگانک اغداو جنس خاک افتامی زندگون بیولوگ بانگات توی نریسپوبلیکای ناتسیون پانتیونه انوسون بلست بن کاتست باقا کنن اما ساخور کنن انویس نوند کتایت سارد فلدر خای ابولت زاور بتر زت رای گرم بستای سر گویت امازای گویت دنیای تخای اما خای تای زونن دینت تر از گفلترم باتساموننل وی فستن وقتا بیر زونادون کستتا اما پوبلیکاتیتا یول سیراک در تاویو اما ننوی فرسکایس خساری رستون ارز سرخچینک. يفستن وقت قصدك سفلدستادون بنتا اما روخس مسينكتا يرستونا آدمستر زرديا سنبلدست زندگون نفغنك كسويت لافرينتي عملت خبارل ويدر خواتين رستاجة توخ كوتا وزاو نيزيم فلا مالت رازن تخجندر اما يخيتان كوتا نيخسني كسويت لافرينتي روخس نمر مسم مكاليغا بريت جورجيما
Царда яхицен касойт Лавренти, зенгейрун невгене, коло таксой номал айвет лицейс растей фестемеена ивга директор. Вай бире растеж тухкот та вазовни знахме, اما ما خی بیره تا لافرینتی خورش چیز تا و سادم انقل و دست کیس فرازدن کیفه ولا خیزد زن نیزل فلا سارد خاطر مخیوندو نر لافرینتی الزورز استمر مستر ایفغد رستجه آل چی در یه روخس مسینکته لافرینتی قمل گینکته مکالگا تا کرزی نخاسی سکیابون رست زرده مسن سستر و دخیصاو اما استر بوز نگزاغنز سارد سالسه ایردگوی ماگی مکیفین بلن کود تا ویتخی کسویت لافرینتی ودسخین وال اینتلیگنسی ایولزن قدر مینه برتی اما یاسد رستر خاستا اپتی رستونن Я считаю, что в его жизни заложены ортодоксальные ценности Осетии. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. И он был примером для подражания, потому что в годы небытия, в самое страшное время августинской действительности, в 90-х годах прошлого столетия, когда речь шла только о выживании, Лаврентий Павлович Косоев думал о воспитании подрастающего поколения. И через «Не могу» был создан Государственный лицей искусств, который долгое время, 25 лет, возглавлял он. К сожалению, возглавлял. Хотелось бы, чтобы еще на протяжении долгих лет он возглавлял свое детище, свое любимое учебное заведение. Лаврентий Павлович ассоциируется с абсолютно, для меня абсолютно с Хинвалом, вот с теми жителями, которых мы часто с ностальгией вспоминаем, и вместе с ним опять еще одна эпоха ушла, и поэтому сложно говорить. Возможно, весь масштаб потери мы пока не ощущаем. Для нас он пока как родной человек, мы потеряли для себя пока родного человека, но какие это за собой понесет последствия и в мире живописи, и в мире творчества, и в том числе и в образовательном процессе, мы еще, возможно, не сразу, так сразу не можем оценить. خوستاری رستون ایستوری و زود در رستجت کسویت لافرینتیان بانتست استر قطاق یقب پریسی ها رسترسه دای و تلیتسی کتسی کردی اچن در رواخدون تا بونن تسکه آرخاینس آی واد خیسن فادگوته آبون یاس دی نرما بیره رستگ نراست فلخسن آدمینه ورتزغن زغگه آی و تلیتسی انمن قوام خصا کسویت لافرینتینوم آساسن گادی ماجماخ نرما بیره رستج مستستم حال خزون اپیتیت تیمه فلا ومن سیراک در زنی سیاد سارد فل در خایس قطاقن سنوند کتا وی سمی Дортар Гундерсева. Դարտար կենեմ ինվորմացուն ռավաղտ, մոխայ արազ գավրինչն սվալուն են նուկ սարդ բալավարքեն են, վերսաթը արնիլ է դիագնոզ նրթարաբարեք չսել բադույթ զերին են, асы Սաբյան ռստեգլ խուսկունը ըրսավա վադիավ ավարբուն այբուն ավզերդերքեն զենիս, խուրզուայիդ ալչիդերն եվադատ մեգեսկե կուբա խոսքենիդ. Իրստուն ադամնարադուն խոտ ըրբայի ու ըրբանգում ստեմ։ Հրաջի կադիում յակ թղթայ խոսքուտ տան պիրսատը արնել են, ու ադներ տակը գագան, հախամ դիագնոզ դուխտր տասվերտոյ բադույթը զարին են։ Հասին իզնմատ սավը իվել ու ազով դար տայսա իվել։ Հրաստակոտ սավ ավտասաբիան յանու արտամելին ռայդոյնց, հմա պասիենտ բիրան ալֆասարեմ։ Պիրսատը բինուն տվորս մերբալ աուդ բիր ադամ, əmə իում յակ թղթայրın բրդկոտույ, հնəmən qavag ıqtsay fərəstəm։ Հասին իզən դուəm ինfən տասամազուն խոս nəvəd, նրտակ կայմ fəzənd, հմə նմատ սավը դունել իվել զն արգդար խոսıl. Դուխtır Evzagılyanımı zolgensma ameyarğu $2 миллион. Нырта хусканын бақавзан бадойта заринен. Все мышцы перестают работать, начиная с ножек. Вот. Соответственно, идут контрактуры, искривления нижних конечностей, стоп, колен, тазовых костей. Потом все постепенно перебирается вверх. Нарушается глотательный рефлекс, пропадает у ребенка. Ну и конец это перестает дышать. Asıl azani zayrinçin sabi و زوا وريزرد ما وقت چیاستا اما اخسارم برد کن قطاج سفارس ما چی بالاود و سادمای سیود گوبیت زارینم اصل چیز گرای گرد مسقوم الخوستاری رستون فلانر تک سر سانکت پتربورگم زارین این خستم گسکه و من یبون نود اصل زو خبر فرست آخیزن اما یم ماسمر دارن و من ما خدک درو دو قبول ماد اینترنت فرس زارین آوختالا داره پرسات آرنیلایت خی اما این رمبرد کتا صد اخسای من سومم نرتکت بدویت زارینن یا لاتاری فرس رمبرد کتا Для Арнеллы вначале это было, казалось невозможным собрать такую колоссальную, огромную сумму, но в итоге она собралась, и Арнелла получила шанс на счастливую, здоровую жизнь. Я надеюсь, что
у Зарины та же будет история, и также весь народ Осетии, все неравнодушные люди также смогут собрать такую огромную сумму, и Зарина получит свой заветный укол, и она будет здорова. Мы тоже, в свою очередь, принимали участие в сборе и для Арнеллы, проводили лотерею благотворительную, и для Зарины. Да, и сейчас провели для Зарины. Adam اختصاص گندیسن پرست زارینن یا سابیت سخدک درس ترنن زینادی مارخای توی سمه آدم خواهد دیسوی سخر زودن لاتاریه. Всем спасибо, кто поучаствовал у нас в лотерее. Спасибо вам огромное. مرتکه چسل زارینن رمبرد کوتوی خو سارغن یا 2%. یعنی ارجه تسیدن سبتیرستون آدم سمیسن بخوز کنوی سقبول فیروزن کن قطاجم. Я мама девочки Зарины Бадоевой. Обращаюсь к народу Южной Осетии с огромной просьбой о помощи спасти нашу единственную дочь. Я верю, что неравнодушных людей намного больше, чем эта огромная сумма, которая нам требуется. Я верю, что единый народ Южной и Северной Осетии не оставит нас в беде, и наша дочка будет жить. مخن آل کمندر یبونو سمه بخوز کنم آسرین چن چزگن سالدر فادات فرسه مرتکه و دونونوت و اکرانل. Пирсаты арныланчи бахус котовыц садамай наурны, водун тат сарт кай балавар канзыслы бадуй тазарины андар. Вадуй дар сынани зузан ама амун чилай раздан яхи хамсақан тимам. Джу таксан арсуй тазарима телекомпани ир информацион равагд абун. Rəstəksəvə fələ nəqaskənin zərdəyə qədgəmtəm. Avqustı xəstəs avtayratı duades azı fələ İrona dəməyniku firuxudzəni sirəstunun ıxma Gürcistuncu fıdrakan sarıstavıy. Vəsvə zavun tərəmisəm navaz xəsəkdə bil telvirəymə. دوامینستم از ارتکگم آوگوست خوستاری رستون آرنتم واقع سدست گرزستون گارجن افساد خستان ستدینا دوآور مرا کندر سدست بدن تخونسترکتورته و سبونت گرزستون ارتگای حقست نیکور لودسته پرخ سدست خزرتم و فتساک فمارد وفجته در و سبون گرزستون افساد خستویس ناور رایونمو گوت پرینیو امویلی تقوتم. Тогда я служил в ОМОНе в отряде милиции особого назначения. И не то, что в начале августа, но и уже задолго до этого, и в июле месяце, и в июне месяце. Диверсионные группы, конечно же, совершали террористические акты, вылазки. Снайпера расстреливали мирных людей, мирных жителей, как в Цидвальском районе, так и в Ленингорском районе. Так как Республика Южная Осетия во всех районах граничит с определенным государством, с Республикой Грузия. Это уже были провокационные вылазки диверсионных групп, снайпера расстреливали людей, например, в Деменисе и в других районах. Были обстрелы уже населенных пунктов. Не только в начале августа, это продолжалось длительное время, но особо уже. Но почему-то настолько мы к этому привыкли, что никто не думал, что именно во что это выльется. Гурзистун архайт та фарст, армаст хаяс кутса каненелне. Вцас ведун архайт той надаман гуманитарун катастрофа саразенел. Амат салдар خاطر ارخ کتوی ایده سایت خینوال متسوق دون خطل. سفزرگ اندق دوار فستیوگن سرجتا ایواگواتی گونسدسته اداستر بنتم. سوالت اما آسرگت کتوی ورسیاک فیدان گنک تخته خوسی و من ممو گوتیت خینوال مفنداکتد گرزیاک قوتل. ارتکگم آوگوست خینوال ما ارصد دلیگاتی سگاتی رستونی و من یسکنده و دست بد ایران آدمون زملد استرن خاص سردار باسات باریس سگاتی رستون آلانی پارلمانت سردار خدیوک قیسات استانیسلاف استوریون زونت دکتر بزارت روسلان امن درته سیرسد نسانوت خوستاری رستون آدم فارس بالاون نادم فارس بالاود است ابخاز ریسپوبلیکای در و سبون پرزیدنت سرگی باگابش ارزرت تا گرزستون اسناگی و گنار خایدل اما زاخت افسمرون آدمن باخوز کنن تخیل و با ماد زوج قوتیاتران و فضوات ود میتینگ کسی خواهد رایستوی مینگای آدای مکته ارتکگم آوگوست ایزر را برگ گرزستو نارن تمکه وقس کنه وزاو آرتیلری اما امخص چی کنه آخم اخسنگارز گراته تبل تلویرا چی خویتالدینا تا تزارینا اینفارماسیون را وقت آبون Ахамедистine informasyon службе басette gondurmacıta al bundarını sardı vazat. Hurs haber tefedemol neradun film bildme efire.